बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे बड़े डी डे से पहले जो कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से रियासत और सियासत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रात के देर तक जारी रहने वाले इलेक्शन कमीशन के गैर रस्मी इजलास से जो मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली की 169 नशिस्तें हासिल की हैं। सवाल तो ये भी है कि 180 से कम होकर 169 कैसे ही हुई, लेकिन चलें अगर ये 169 भी मान ली जाएं तो ये बगैर मखसूस नशिस्तों के सादा अक्सरियत बनती है 266 के ऐवान के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा 336 के ऐवान के हिसाब से। और अगर इसके अंदर मखसूस नशिस्तें शामिल कर ली जाएं तो फिर ये 336 के ऐवान के हिसाब से तकरीबन 2/3 अक्सरियत बन जाती है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर 216 नशिस्तें फॉर्म 45 के तहत का रिकॉर्ड अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हासिल की। ये आज अहम तरीन रस्मी इजलास रात के उस वक्त हुआ जब आप ये वीडियो देखेंगे जो है वो 26 फरवरी को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रस्मी इजलास करने जा रहा है सुबह तकरीबन 11-12 बजे के आसपास के, जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो दरख्वास्त जमा करा रखी है उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। 2-3 आज बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। एक तो ये कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। आइन कहता है कि पोलिंग डे से 21 दिनों के अंदर यह इजलास होना चाहिए, जो कि 29 फरवरी की तारीख बनती है। आज 26 फरवरी है, समरी उन्हें भिजवाई जा चुकी, लेकिन मुवक्किफ ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक उनका यह है कि अभी तक क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं हुआ, और यह बिल्कुल आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त मौक़िफ़ है कि जब हाउस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का भी फैसला होना है, तो कैसे इजलास बुलाया जा सकता है। 2 नंबरी गैर आइनी और गैर कानूनी काम इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर यह किया कि वो नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनती हैं वो उन्होंने रोक ली। बाकी सियासी जमातों में बल्कि 1-1-2 ज़्यादा तकसीम कर दी। पंजाब में भी ये किया, सिंध बलूचिस्तान दीगर जगहों पर भी ऐसा किया। कौमी असम्बली का मामला जनाब उन्होंने रोक लिया। और आज जहां पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास के अंदर वज़ीर आला के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे, वहीं पर आज इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला करेगा कि जिसके बाद सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इजलास बुलाने के हवाले से कोई फैसला करेंगे। सरेदस्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी डटे हुए हैं और बज़ाहिर शहबाज शरीफ नामी जो प्रोजेक्ट है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि इसी माहौल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ जो पैगाम रसानी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के जरिए की जा रही है, मुमकिना तौर पर इसके मकासद क्या हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में नया वज़ीर आज़म हलफ उठा लेगा, उसके बाद फिर इन्होंने सदारती इंतखाबात 9 मार्च को कराने हैं और उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात मार्च के आखिरी हफ्ते में कराने हैं। तो क्या अब भी इस मौके पर भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई डील करना चाहती है? आगे चलकर आपको बताते हैं रवाबित के मकासद क्या हैं। सरेदस पहले मैं आपके सामने एक तहरीर रख रहा हूँ इम्तियाज़ आलम साहब की, ताकि मामलात को कनेक्ट करने में आपको आसानी हो। वो जो बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी कहानियाँ सुनाते हैं ना इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद, इस फैसले के बाद PTI के, कि वो जनाब उन्होंने IMF को ख़त लिखा है और कहा है कि जनाब जब तक धांधली की तहकीकात नहीं होती पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। ये सवाल पूछा जा रहा है जनाब, जो है वो ख़ास तौर पर ये इम्तियाज़ आलम माजी में इमरान खान के जो है वो बड़े सख्त किस्म के नाक़िद रहे और इन्होंने PTI का टिकट भी हासिल करने की कोशिश की, पहले मिल गया फिर वापस हो गया। लिखते हैं इमरान खान के ख़त पर भरम हुब्बुल वतनी के तफैली राजवाड़ों को तकलीफ है तो बस ये कि राय दहंदगान के हक चुनाव के सरका बिल जबर की तहकीकात और इसलाह के लिए जो गवर्नेंस की तमाम तर असलाहत के लिए जुज़्वे लाजनफिक है को माली और मालियाती इसलाहत के पैकेज के साथ नत्थी न कर दिया जाए। क्या तमाम आलमी मालियाती इदारे माली इसलाहत के लिए गवर्नेंस की इसलाहत पर जोर नहीं देते और ऐसा करके वो माशी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते? तो फिर इमरान खान ने ऐसा नया जुर्म क्या किया है जिस पर उसे गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है?
بیچ میں عوام کا واسطہ تو انتہائی مذاقہ خیز ہے کہ عمران کی اس مہم جوئی سے نقصان حکومت کا نہیں عوام کا ہوگا۔ بھلا کبھی IMF کے پروگرام سے عوام کا کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے تو ہمارے دانشمند کالم نگار ہماری معلومات میں اضافہ کر دیں۔ عالمی مالیاتی ادارے استعماری بینک ہیں جنہیں سامراجی ممالک چلاتے ہیں، جب وہ قرض دیتے ہیں تو ایسی شرائط کے ساتھ کہ ماسود ان کی واپسی کا اہتمام کریں۔ اس کی یقین دہانی کے لیے وہ سارا زور مالیاتی اور مالی خساروں میں کمی پر رکھتے ہیں۔ آگے کرایہ خور گماشتہ حکمرانوں کی سیاسی معیشت کا چکر چلتا ہے۔ عمرہ کے قبضے کی بارجابی کے لیے وہ معاشی تنگ دستی کا بوجھ عوام پر ڈال دیتے ہیں اور اخراجات کی عیاشیاں برقرار رکھتے ہوئے عوام کو بنیادی انسانی ضروریات اور معاشی سلامتی سے محروم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر عوام الناس کے حقیقی عوامی اور جمہوری نمائندے منتخب ہوں گے تو ان کی سیاسی معیشت کا رخ حقیقی پیداواری معیشت پر ہوگا اور امیروں کی بجائے غریبوں کی خوشحالی اور ترقی پر ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت تمام بڑی پارٹیاں عمرہ کے مفادات سے جڑی ہیں اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب ریاست اپنے شہریوں سے عمرانی معاہدہ توڑے گی، آئین اور قانون کی بندشوں کی اطاعت نہیں کرے گی تو شہری آہو بقا تو کریں گے ہی۔ حب الوطنی کی اجارہ ریاست نہیں، نہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے، صرف اور صرف عوام ہے۔ ہمارے آئین کا پہلا باب ہی عوام کی حکمرانی کے وظیفے سے شروع ہوتا ہے، باقی سب اس کے تابع، اور اگر نہیں تو کوئی بھی مقتدر اعلیٰ نہیں، اور ریاست سے عوام کو نکال دیا جائے تو نہ ریاست رہتی ہے اور نہ مقتدر اعلیٰ، فقط زمین کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ مملکت کا اقتدار اعلیٰ بھی عوام اپنی رائے دہی کے عالمی حق کے استعمال سے آزادانہ طور پر شفاف انتخابات کے ذریعے جائز طور پر منتخب نمائندوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر رائے دہندگان کے حق کے چناؤ کا سرقہ بل جبر کر دیا جائے تو ریاست اور شہری کے مابین عمرانی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا اہم نکتہ ہے۔ پھر فریقین کا مابین جنگ کا قانون قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، پھر فریق اپنی لڑائی میں آزاد رہتا ہے، نہ کوئی بندش نہ کوئی روک ٹوک۔ کیا میانمار برما کی خونی فوجی جنتا کے خلاف عوام کو حق بغاوت نہیں اور ان کا عالمی برادری سے انصاف کا تقاضا حب الوطنی کی تنسیخ کہلائے گا؟ کیا عرب سپرنگ کے مصری غدار تھے یا پھر برصغیر کی جنگ آزادی کے حریت پسند محب وطن نہیں تھے؟ جس طرح کی انتخابات کے دوران تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جس طرح سے ان کے ساتھ سختیاں ہوئیں، ویسا پاکستان کی تاریخ میں اس پیمانے پر کبھی نہیں ہوا، اور جناب تمام تر ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، نہ بلے کا نشان رہا۔ اگر انتخابات صاف ہوا تو 8 فروری کو دن کی روشنی میں کہ سب کو اجلا اجلا نظر آئے۔ جو ہی رات پڑی تو جیتنے والے بیشتر امیدوار اپنے ہاتھوں میں پولنگ اسٹیشنوں سے حاصل کردہ فارم 45 گنتے رہ گئے۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، نتائج کی ترسیل کا نظام معطل کر دیا گیا۔ جب بعد میں دیر سے فارم 47 جاری ہوئے تو پتہ چلا بہت سی جگہوں پہ RO گنتی بھول گئے، فارم 45 کا نتیجہ کچھ اور فارم 47 کا کچھ اور۔ اب یہ اسی لیے میں نے لنک کے لیے یہ آپ کے سامنے تحریر رکھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے نتائج الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق فارم 45 کی روشنی میں رکھے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں ڈیبیٹ کو جناب۔ اب وہ اچھا، اور کچھ ایسی طلسماتی صرف ریفرنڈم میں ہی ماضی میں نظر آئی، اب فارم 48 بھی آ گیا ہے جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ بھی شامل ہے۔ اب وہ کامیاب امیدوار جو ناکام ٹھہرائے گئے، کبھی فارم 45 دیکھتے ہیں، کبھی جیتنے والے کا فارم 48۔ سوائے نواز لیگ کے ساری جیتنے اور ہارنے والی جماعتیں دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں۔ نتیجتاً سارا انتخابی عمل اور خاص طور پر نتائج متنازع ہو گئے ہیں۔ سچائی کتنی ہے، فسانہ کتنا ہے، اس کا تعین کیے بنا جو حکومتیں بن رہی ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا، اور بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن تمام مبینہ دھاندلی والے حلقوں کا جائزہ لے کر 3 ماہ کے اندر حقیقت سامنے لائے۔ کام مشکل نہیں، صرف فارم 45 کی بنیاد پر فارم 46، 47 اور 48 کا جائزہ لے کر اصل نتائج پر پہنچنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نئے میثاق صلح جوئی اور رواداری اور میثاق شفاف جمہوریت پر اتفاق کرنا ہوگا، اور ریاست کو سیاست سے مستقل باہر رکھ کر اس کی توقیر بحال کرنا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر عوام کی حق رائے دہی کی فتح کو یقینی بنانا ہوگا، نہیں تو ہنگامے ہی ہنگامے اور جانے انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہی بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ عمران خان نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اور دوسری جانب پلاننگ کیا ہے؟ نئے منتخب وزیر اعظم مارچ کے پہلے ہفتے میں حلف اٹھائیں گے، اس قسم کی خبریں لگوائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے 6 جماعتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے محروم ہو۔ شرم کرو، جنگ گروپ 2/3 اکثریت سے کہاں محروم، سادہ اکثریت سے بھی محروم ہے۔ ان کے پاس تو 100 نشستیں بھی نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور
तमाम तर अपने वो सारे इत्तेहादी मिला लें, ज़रा गिने तो सही ना, 266 में से अगर 169 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई तो बाकी तमाम तर सियासी जमातों के हिस्से में तो फ़कत 97 नशिस्तें हैं, और मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी उनकी तादाद जो है वो बनती है कोई 110, 12, 15 के करीब। और इलेक्शन और ये जो इंतखाबी अमल है वज़ीर-ए-आज़म का, इसके लिए तो 336 के अवान के अंदर 169 का फिगर चाहिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर मखसूस नशिस्तों के पहले ही पूरा कर लिया है। तो शर्म आनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनको, और इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर शर्म की, हया की कोई रमक, कोई रत्ती बाकी है, को वहां कोई बाज़मीर लोग बैठे हैं, तो आज होने वाले इजलास के बाद जो रिजल्ट सामने आने चाहिए वो फॉर्म 45 की रोशनी में सामने आने चाहिए। असल नंबर गेम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करनी चाहिए, इसी की रोशनी में मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 225 के फिगर पर जा पहुंचती है। और बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी जमात तन तनहा इतने जो है वो इस तरह के इलेक्शन के बाद जो है कि जब उसे कंपेन भी ना चलाने दी जाए तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ये रिकॉर्ड है। 97 में जो नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी गई, उसका हाल सबको मालूम है किस तरह से हुई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया, जिस तरह से ये मैंने आपके सामने तहरीर पढ़ी कि ना कोई कंपेन, ना कोई इंतखाबी निशान, ना ही जनाब कोई उम्मीदवारों के पास जो है वो इस बात का मौका कि वो जाएं और कोई अपना को पोलिंग एजेंट बिठाएं, कोई पोस्टर लगा लें, कोई अपनी रैली कर लें। इन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तन तनहा अल्लाह पाक की मदद और पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ क्या किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को और खुफिया हाथों को, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त से दो चार किया। अब इससे ज़्यादा इमरान खान क्या कर सकता है? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को तलवारें हाथों में लेकर निकल आए, या हथियार उठा लें, या कोई रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें? इसी तरफ इशारा किया ना इस तहरीर ने भी इम्तियाज़ आलम साहब की, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो मुआहदा क्या होता है रियासत का और अवाम का, कि यही आप अवाम को उनके जमहूरी आइनी कानूनी हकूक देंगे जब आप इस तरह से दिन दहाड़े वोट की चोरी करेंगे। जो सियासी जमात, जो सियासी रहनुमा जीते हैं, उनकी बजाय किसी और को जोर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मामलात किस तरह चलेंगे? और दूसरी तरफ एक खबर मैं आपके सामने रखूं, आगे चलकर आपको बताते हैं मकसद क्या है इस खबर सामने रखने का। ट्रंप ने अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना से भी प्राइमरी इलेक्शन जीत ली है, और फास्ट सबसे पहले अगले नंबर पर अगले सदारती उम्मीदवार के लिए वो जनाब अपनी पार्टी की तरफ से सबसे आगे हैं, और मुकाबला उनका मुखालिफ पार्टी के जो बाइडन से, और कह रहे हैं जनाब उन्हें भी शिकस्त फाश देंगे। देखिए तो सही आगे आगे होता क्या। वहाँ इलेक्शन होंगे जब इस साल नवंबर के अंदर, तो फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जरदारी साहब को तैयार किया जा रहा है जनाब कि आप 9 मार्च तक सदर के इंतखाबात के लिए तैयार रहें, लेकिन ज़राए का दावा है कि आसफ जरदारी साहब अभी भी बिल वास्ता रवाबित जो है वो, क्योंकि लतीफ़ खोसा मंजर से गायब हैं काफ़ी दिनों से, आप देख रहे होंगे उनका ना कोई बयान है ना वो सामने आ रहे हैं, तो जनाब उनके ज़रिए जो है वो उन तक पैगाम रसानी की जा रही है। वो फिर जनाब जो आसिफ जरदारी साहब हैं, एतजाज़ एहसन उनके मैसेंजर हैं, और वहाँ से फिर पैगामात पहुँचते हैं लतीफ़ खोसा साहब को, और फिर PTI के अंदर होते हैं ये डिस्कस। लेकिन अभी तक तो इमरान खान की तरफ से साफ इनकार है, और उनका कहना है कि वो कोई इक़्तिदार के लिए ये जंग नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन और कानून के लिए ये जंग है। और इस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी के ज़रिए इमरान खान से डील करके क्या करना चाहती है कि उनको भी इनकी तरह काना करना चाहती है। और इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि वो किसी के काने नहीं हैं, वो डट के खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की मदद और आइन और कानून के अंदर रहते हुए, अदालतों के अंदर भी, सड़कों पे भी, हर जगह पर भी पाकिस्तानी अवाम के साथ रहेंगे, रहकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है वो माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब किस किस्म की खबरें हैं, लियाकत बलोच साहब ने वाज़े कर दिया, जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मनसूबे के तहत दड़ेबंदी की, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को जाली तौर पर कामयाब करवाया गया। सिराजुल हक का बयान आया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जायज़ आइनी कानूनी तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो इस वक्त कुछ और सूरत हाल होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद भी जो है वो आगे होती। अभी भी उसने हैरान किया है। अयाज सादिक साहब इमरान खान के पुराने दोस्त हैं, लेकिन मुराफ़क़त की निशानी है। मौसूफ़ ने फरमाया किसी से बदला लेना है, ऐसे नहीं लेना, 2018 से जो देखा उस पर नहीं चलना चाहते। भाई क्या
آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر آپ بیٹھے تھے 2013 کے بعد، تو کس قسم کی حرکتیں آپ نے کی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ؟ تو آپ کو اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ احسن اقبال صاحب نے درفنتنی چھوڑی کہ پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ بھئی یہ منہ اور مسور کی دال، انتشار زدہ پارٹی تو آپ ہیں، انتشار تو آپ پھیلاتے ہیں، انتشار ہی تو پھیلا رہے ہیں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھین کر، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور پھر دوسری جانب جناب عطا تارڑ جیسے لوگ آگے کیے ہوئے ہیں، موصوف کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کا جواز نہیں اور ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایوان صدر آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہا ہے، ایوان ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو کیسے اجلاس بلا لیں؟ کیا یہ کوئی آپ کا ماسی بیڑا ہے کہ یہاں پر اس قسم سے اجلاس بلا لیا جائے؟ پی ٹی آئی نے جناب دوسری جانب جو ہے وہ مبینہ انتخابی دھاندلی جو ہے، 4 جماعتی اتحاد جو ہے بلوچستان کے اندر، وہ دائرہ اس کا پورے بلوچستان میں انہوں نے پھیلانے کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد مرکز کی طرف بھی انہوں نے رخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جناب تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس ہیں۔ آج پاکستانی ریاست اور سیاست کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین دن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔